अरे हाँ हाँ मजी मटकांत से पेरंडी होता है ना और चवंगी पाती है और से रन्ना को रखा गोला से कुट करता ना और दुगंगा पेरंडी निकाल जाता है मजी। एक तो बुझिए बोलना बाबा। अरे मजी पेरंडी समझेगा ना ओटा बुझता होले ओ अरे हाँ हाँ मजी पागल है तो बगाली आदमी का रेल बोला है। हाँ 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 मजी वही भी होता है और उससे प्रेम भी होता है मजी। कुछ देवे ना कि बाबा। अरे हाँ मजी जरूर भी होता है। अरे देवे बाबा। अरे हाँ मजी यहाँ पर से ढोंका भी ले लो और उससे ढोल भी ले लो और चिटफा भी ले लो की बोल बाबा और झटका मधु भी ले लो। থামো একসঙ্গে এতগুলো কথা বললে আমি বুড়ো মানুষকে বুঝতে পারি রে বাবা। আমায় একটা একটা করে গুছিয়ে বলতো। ए बाजी कि रे बाबा क्या बोला है कि ढोंका ना की बोल रहे। हाँ मजी ढोंका भी होता है। होता की जिनिस रे बाबा। ए मजी ढोंका समझाए ना रे बाबा ना। अरे मजी ढोंका होता ना और खाने का वाला चीज होता है। अरे यहाँ पर से मिर्ची लगता है अब तो बंगाली आदमी खाता था ना यहाँ पर से झलझल लगता है मजी। बाबा कोतवाल। हाँ भाई एटा बुझी नौका होवे। अरे हाँ मजी यहाँ पर से ढोंका भी होता है। अरे कुछ देवे ना कि बाबा। अरे मजी जरूर भी होता है और से चितपा भी ले लो मजी। अरे नहीं मजी नहीं चितपा बोल ले। अरे नहीं मजी अरे यहाँ पर सट्टा नहीं और से मस्करा भी नहीं। अरे नहीं यहाँ पर से चितपा भी होता ना ये बोलना और से गाछ का पत्थर होता है और से मसला का महफिल होता है मजी। गाछ का पत्थर। अरे हाँ मजी मसला का महफिल। अरे हाँ मजी तेज पत्थर बोलना। अरे होता है तो मजी और से चितपा भी होता है और किसी देवे बाबा। अरे मस्जिद जरूर भी होता है। अरे देवे। अरे हाँ हाँ मस्जिद जरूर भी होता है। और की देवे बाबा। अरे वो मस्जिद मैदान भी ले लो की बोल रहे बाबा। ये रात में तुम्हें फांका मैदान छोड़ दिया। अरे वो मस्जिद खड़ा हो अरे कैसे आग में पानी भी छोड़ेगा मस्जिद। अरे मस्जिद नहीं मस्जिद ठट्टा नहीं ऐसे मस्करा भी नहीं। अरे खड़ा हो मस्जिद यहाँ पर से ठट्टा नहीं और से मस्करा भी नहीं। यहाँ पर खड़ा है बाजी यहाँ से मैदान भी होता ना और पानी देखो ना तुम तो ऐसा करेगा ना और यहाँ से ये तो मैदान है बाबा। अरे हाँ बाजी यहाँ पर से मैदान भी होता है। झूठा बोला बाजी झूठा बात नहीं बाबा रे नहीं बाजी कुछ देवे बाबा। अरे हाँ बाजी जरूर देगा। अरे देवे बाबा। अरे हाँ बाजी जरूर होता तो ना फिर मैं तो खेल भी ले लो। अरे फिर मैं तो खेल भी ले लो बाजी। क्यों बोल रहे बाबा। अरे वो बाजी क्या होता है अरे खेल भी ले लो बाजी। अरे मजी अरे कुत्ता भी नहीं होता है। अरे खेल भी होता है। अरे खड़ा हो मजी खड़ा हो। अरे इसको खड़ा हो मजी झूठा बात नहीं होता मजी। नहीं मजी नहीं यहाँ पर से खेल भी होता है। मुझे बोलते बाबा। अच्छा खड़ा हो मजी और से गाभी दर से ना फिर मैं तो ऐसा करो ना और यहाँ से ऐसा पाग देने पे यहाँ पर से खेल भी होता है मजी। अरे हाँ मजी यहाँ पर से खेल भी होता है। अरे मजी कुत्ता भी नहीं होता है। नहीं मजी और किसी देवे ना कि बाबा। अरे मजी जरूर भी होता है। अरे देवे बाबा। अरे हाँ जरूर भी होता है मजी। और की देवे बाबा। अरे एक तो हंडी लेकर ग्वार से रुट्टा जाल देकर आपसे रंडे को कब से डराने चल जाएगा मजी। এটা বুঝে গেছি ওই একটা হানি নিয়ে ওই কুত্তা জাল দিয়ে ও বাজু ফোন में झूठा बोला बाजू। আমি ভুল বললাম। हाँ बाजू কি রে বাবা आप রান্না করে খেতে দেরে में चल जाएगा बाजू। ও রান্না করে খেতে বলছ। हाँ बाजू ও দাদা কতল তো পাকা ব্যবস্থায় অনেক কিছু দিলে বাবা। হ্যাঁ বাজি একটা কথা বলে মনে কষ্ট। আরে क्या बात
আমি বলবো বাবা? अरे जरूर बोला माई जी। আমি তোমার তো ভিক্ষা নেব না বাবা। अरे ओ माई जी, अरे वो पर से कैसे बोला बुंदा माई जी? मेरा हाथ में भिगना नहीं लगा। না রে বাবা না। अच्छा तुम बताओ माई जी। আমি একটা ব্রত আছে। अच्छा बताओ माई जी। যদি স্বয়ং মহারাজ ভিক্ষা দেন তবেই নেব, কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি বাবা। खड़ा हो माई जी, वो खड़ा हो माई जी। अच्छा माई जी, যাবো না? नहीं माई जी। যাওয়ার জন্য তো আসি না রে বাবা। अच्छा माई जी, হ্যাঁ हम लोग छोटा जापुरी मेरा हाथ में भिगना नहीं लगा माई जी। না রে বাবা। अच्छा माई जी, अच्छा तुम बैठो माई जी, तुम बैठो। अच्छा माई जी के इसी को संपत देना है माई जी, इसी को संपत। না রে বাবা, না 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 করিস না বাবা। যাক, কত তো গেল। জানি তো গরিবের প্রতি ধনীর কোনো দয়া নেই। আমি একটু অপেক্ষা করে দেখি মাঝে দেখা আমি পাই কিনা। মাঝে দেখা আমি পাই কিনা, আমি পাই কিনা। hello 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 bana hello 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 jai shiva জয় 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 প্রভু অনাথের তুমি আমার প্রভু ভুল না, তুমি আমার প্রভু ভুল না। জয় শিব শঙ্কর পরমঈশ্বর, জয় শিব শঙ্কর পরমঈশ্বর, জয় জয়
নমঃ শিবায় নমঃ ওম নমঃ শিবায় নমঃ ওম নমঃ শিবায় নমঃ। দাদা আর আমি ভাবতে পারছি না, দেখতে দেখতে কত সময় কেটে গেল, কিন্তু কিন্তু বিমলাই বলেছিল আমার সাথে এই দেবাদিদেব শঙ্করের মন্দিরে আসবে, কিন্তু কিন্তু এখনো কেন আসছে না আমি ভেবে পাচ্ছি না। না না না, আমি ডেকে দেখি বিমলা, বিমলা তুমি কোথায়? বিমলা জীবনে আমি তোমার কাছে কিছু চাই না প্রভু, দেবে যে একটা সন্তান দাও তো, এমন একটা সন্তান দাও। তুমি তুমি তোমায় বলেছিলে আমার সাথে ওই দেবাদিদেব শঙ্করের মন্দির যাবে, কিন্তু মন্দির না গিয়ে তুমি তুমি ফাঁকির ঘরে দাঁড়িয়ে আছো। আমি কি দেখছি বিমলা, আমি কি দেখছি তোমার দু চোখ ভরে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে, আর তুমি তুমি ফাঁকের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইভাবে কাঁদছো কেন? বলো বলো রানী। না স্বামী না, আমি কাঁদছি না, তবে এই তো দেখো আজ আমি মন প্রাণ ভরি আমি হাসছি। তোমার ব্যথা আমি বুঝেছি রানী, মহারাজ তুমি কান্নার সাগর বুকে লুকিয়ে রেখে বৃথা হাসবার প্রয়াস পাচ্ছ, কিন্তু কিন্তু কি করবো? সারা জীবন ভর আমরা দুজন মিলে ওই পাষাণ দেবতার পায়ে ফুল জল দিলাম, মহারাজ কিন্তু ওই পাষাণ দেবতা সজীব হলেন না। সেই পাষাণে থাকলো তোমার আবার সমস্ত নির্বাদন, ওই পাষাণের গায়ে লেগে ফিরে এলো প্রতিহত। মহারাজ কি বলছো মহারাজ? ছাড়ো ছাড়ো, ওইসব কথা নাই বা ছাড়ো। আজকে আমাদের ভালো সময় এসেছি, আজকে খুব সুন্দরভাবে আমরা দুজনে মিলে স্নানানিকে সময় হয়ে গেল, স্নানানিকে যাব। আর তাছাড়াও জানো স্বামী, নাইবা হলো সন্তান সন্ততি, যে নারীর জীবনে এমন দেবতার মতো পতি পেয়েছে, সে নারী যে ধন্য হয়ে গেছে আমি তোমায় পেয়ে স্বামী। নাইবা হলো আমাদের সন্তান সন্ততি। তুমি কি বলছো রানী? তুমি কি দেখছো আমায় পেয়ে তুমি ধন্য আছো, তুমি সুখী আছো, কিন্তু কেমন ভাবে? আমি তোমায় নই খুব সুখী। কেমন ভাবি জানো স্বামী? বলো কেমন ভাবে? আজ তোমারই জানি পরশে জানি জীবন আমার ধন্য হলো স্বামী। জানি তুমি যে আমার চির আশার আলো, তুমি যে আমার চির আশার আলো। তুমি যে আমার চির আশার আলো, তুমি আমার চির আশার আলো।
তুমি যে আমার নির আশার আলো, তুমি যে আমার নির আশার আলো। তুমি যে আমার আশার আলো, তুমি যে আমার আশার আলো, তোমারই পরশে জীবন আমার ধন্য হলো, তুমি যে আমার আশার আলো। তুমি কি গান শোনালে, তুমি কি গান শোনালে? তোমারই গান শুনে আমার মনে হচ্ছে তুমি তুমি পারবে, জানি পারবে। আমার সারা জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সবই তুই পূর্ণ করতে পারবে, জানি সবই তুই পূর্ণ করতে পারবে। হয় মহারাজ, তাই যেন হয়। আপনাকে সব সময় যেন এইভাবে আনন্দ দিতে পারি। আর চলুন মহারাজ, আজকে দেখছিল কতক্ষণ বেলা হয়ে গেল, আজকে স্নানে যাবে না? চলুন। হ্যাঁ আমি সেরে এসেছি, তুমি এসো শান্তরে। বেশ, তবে আমি স্নান সেরে আসি, তুমি ততক্ষণ এখানে একটুক্ষণ বসে থেকো, কিন্তু আমি স্নান সেরে আবার ফিরে আসবো। আর যাওয়ার কালি এই হতভাগীর প্রণাম সবার চরণে রহিল। আর আজকে আজকে কি করবো জানো মহারাজ? স্নান সেরে আমি ওই মন্দিরে যাব। মন্দিরে যাবে? মন্দিরে গিয়ে আমি ওই পাষাণ দেবতার কাছে মাথা কোটে কোটে বলবো, ওই পাষাণ দেবতা একটিবার তুমি আমায় আর কিছু দিতে হবে না, আমায় একটি সন্তান দাও প্রভু। আর যদি না দিয়ে থাকে আমি ওই পাষাণ দেবতাকে সঙ্গে সঙ্গে ওই সরোবরে তুমি কি বলছো? তুমি কি বলছো? এই মন্দির থেকে দেবতাকে তুলে নে, তুমি সরোবরে নিক্ষেপ। কিন্তু না 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 না, রানী রানী চলে গেল। রানী তার ব্যর্থ মনের সব কথা আমায় জানি চলে গেল। কিন্তু কিন্তু আমি কি তাই পারি ঠাকুর? ওই মন্দির ভেঙে নিজের হৃদয় আমি ভেঙে পাই না। দয়া করো ঠাকুর, দয়া করে আমার করে একটি পুত্র দান করে আমাকে সুখে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ত্যাগ করতে দাও ঠাকুর। के संवाद कुतवाल द्वार से एक बुटवा और से भीखा भी चिल्लाता हो। अच्छा तुम जाओ कुतवाल, ओई भिखारी नहीं जा भिक्षा जे संतुष्ट है, সেই ভিক্ষা দিয়ে ওই ভিখারিকে সন্তুষ্ট করবি। नहीं जैसे ये बुट्टी भाई है राजा बहादुर का भिक्षा देगा मिलेगा, नहीं देगा तब के डर में चल जाएगा। एक तरीके से चल हर जैसे एक तरीके से
কিন্তু কিন্তু এই রূপ ভিখারি কখনো আসেনি। তবে কি চারিদিকে লোভের বশবর্তী হয়ে আমাদের ভিক্ষায় যাচ্ছে। কিন্তু না 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 না, তবে কে, তবে কোন দেবী ভিখারিনী বেশ ধরেই আমায় ছলনা করবার জন্য আমার এই প্রাসাদে ভিক্ষাটা। না না না, এম কি ভাবছি? তুমি যাও কোথাল, তুমি যাও ওই ভিখারিনীকে কিছুক্ষণ দ্বার দেশে অপেক্ষা করতে বলো। আমি নিজে গিয়ে ওই ভিখারিনীকে ভিক্ষা দিয়ে আসবো। हम जाते रहे, हम जाते हैं। বেশ, এসো কোথাল।